नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. छठाच्यो भव्य उत्सव संस्कृताय, सैम आनी समाज हांच्या खोल एकचाराचें प्रतिबिंब आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. आकाशवाणीचेर मन की बात कार्यावळींत उलयतना प्रधानमंत्री हांणी छठाच्या निमतान सगळ्यांक खास करून बिहार, झारखंड आनी पूर्वांचलांतल्या लोकांक परबीं दिली. भारताच्या समाजीक एकचाराची सगळ्यांत सोबीत देख आशिल्ल्या छठ घाटाचेर समाजाचो दरेक वर्ग एकठांय येता हाचेर तांणी भर दिलो. ऑपरेशन सिंदुरान दरेका भारतीयाक अभिमानान भरला असो उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी हांणी केला. ह्या निमतान माओवादी दहशतवादाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांनी लेगीत खोशयेचे दिवे पेटयले अशें तांणी सांगलें. आपल्या भुरग्यांच्या फुडाराक धोको निर्माण करपी माओवादी आतंकवाद लोक पुरायपणान ना करपाक सोदतात अशें तांणी सांगलें. जीएसटी बचत उत्सवा संबंदी लोकांमदीं आशिल्ली उमेद पळोवन तांकां खुशी जाली अशें तांणी मुखार म्हणलें. सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती 31 ऑक्टोबराक मनयतले. दर वर्सा गुजरातांतल्या एकता नगरांतल्या एकता पुतळ्या लागसार ह्या निमतान खाशेले सुवाळे घडोवन हाडटा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. सरदार पटेलांचो 150वो जल्मदीस हो पुराय देशा खातीर एक सामको खाशेलो प्रसंग आसा अशें सांगून प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. सरदार पटेल हे आर्विल्ल्या काळांतले एक व्हड नायक आनी तांच्या उंचेल्या व्यक्तिमत्वान जायते गूण आस्पावता अशें तांणी मुखार सांगलें. सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो. एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए. एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी. ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था. भारताचे राष्ट्रगीत वंदे मातरम ह्या विशयाचेरूय प्रधानमंत्री उलयले. देशभक्ती उतरां भायर आशिल्ली भावना आनी त्या अमृत भावनाक ठोस रुपी दिवपी गीत वंदे मातरम अशें तांणी सांगलें. शेकड्यांनी वर्सां गुलामगिरीक लागून दुबळे जाल्ल्या भारतान नवें जिवीत निर्माण करपा खातीर बंकिमचंद्र चॅटर्जी हांणी वंदे मातरम रचलें. वंदे मातरम हें 19व्या शेंकड्यांत बरयल्लें आसूं येता, पूण ताची भावना हजारांनी वर्सां पोरण्या भारताच्या अमर चैतन्याक जोडिल्ली आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं. 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था. वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है. वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज स्वातंत्र्य सेनानी आनी समाजसेवक बैकुंठभाई मेहतांच्या जयंती निमतान स्मरण केलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान गृहमंत्र्यांनी देशांतल्या सहकारी चळवळीचो एक मुखेल भाग म्हणून बैकुंठभाई मेहतांची तोखणाय केल्या. सहकारी बँको, शेतकी सहकारी संस्था, गिरायक सहकारी संस्था हांची बुन्याद घटमूट करपाक मेहता हांणी म्हत्वाची भुमिका साकारल्या अशें तांणी सांगलें. शिक्षण सचिव संजय कुमार आनी दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण खात्याचे सचिव राजेश अग्रवाल हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या विजय चौक ते इंडिया गेट मेरेनच्या डिस्लेक्सिया वॉकाक 5वो बावटो दाखयलो. राष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागृताय म्हयन्याच्या मोहिमेचो एक भाग म्हणून आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीचो हेतू डिस्लेक्सियाची समज वाडोवप, बेगीनूच वळखुपाक चालना दिवप आनी समावेशक शिक्षणाचें म्हत्व उक्तें करप अशें आशिल्लें. प्रसार माध्यमाक मार्गदर्शन करतना संजय कुमार हांणी प्रभावी आदारान आनी उपचारा खातीर शिकपाच्या अडचणींची जागृताय आनी ते वेळार वळख करप गरजेचें आसा अशें स्पश्ट केलें. भुरग्यांच्या शिकपाचे पद्दतीचेर नदर दवरपाची आनी वाचपाक वा बरोवपाक कसलीच अडचण आयल्यार फाटीं सरनासतना तज्ञांचो सल्लो घेवचो अशें तांणी पालकांक आवाहन केलां. बुद्धीबळान भारतीय ग्रँडमास्टर गुकेश दोंबराजू आनी दिव्या देशमुख हांणी हालींच जाल्ल्या 2025व्या युरोपीय बुद्धीबळ क्लब करंड सर्तींत प्रत्येकी 2 भांगरा पदक जिखलीं. सुपर बुद्धीबळ संघा वतीन जावपी ग्रँडमास्टर डी गुकेश आनी बायलां विश्वकरंड विजेती दिव्या देशमुखान सर्कल डी एचएक्स डी मोंटो कार्लो वतीन खेळटना बायलां स्पर्धेक संगीक अजिंक्य पदक जिखलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.